بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأرسل إلينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمة الإسلام، لقد كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة حلت بكل مسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، يعني مصيبته بموتي. رواه ابن ماجه. نعم أيها الأحباب، نعم أيها الأحباب، كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمري يعرض باقتراب أجلي، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة،
وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولف، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية من شدة وجده عليه. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع أصحابه بعد دفنه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عنده، وهو يقول من شدة وجده على النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا لم يمت، إن محمدا لم يمت. فتكلم أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فاستيقن الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل، فتلقاها الناس وجعلوا يتلونها. أم على التنو أم ببركة أندب أمي الذي من علينا بالإسلام ألمي ناي نما بلبلك أوني نسلام ياي ألك نما من باك نما بلا جلين سانفر ولي إسلام ياي ألك هرم من كابوناك هرم بلا جليني ودي إسلام ياي ألك ديلي فمي أكا جوني من نودي كابوني ألك ديلي فم بلا جليني ودي كاكا جوني كانا كاكا إسلام ياي ni ala ye diɲɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen di i ma nka a y'i jɛ diinɛ in na ala ma foyi d'i ma ala y'i nɛgɛn dɔrɔn de a y'i bolokolon bila a ma foyi d'i ma ni ala jɔra ka jɔn sɔnni kan hakika yɛrɛ sɔnni na belebele la o de ye k'a ka jɔnni sɔn so fila hɛrɛ la duniya hɛrɛ ani lahira hɛrɛ wa ala y'o hɛrɛ fila don fɛn kelen min kɔnɔ o de ye silamɛya ye ni ala ye silamɛya di mɔgɔ min ma ala ma tɔsi t'u ye ala ye diɲɛ d'i ma ala ye lahara d'i ma an bɛ segin ka ala tanu alladhi arsala ilayna muhammadan ale min ye muhammadu ci an ma ka kɛ a ka ciden ye sallallahu alayhi wa sallam an ma muhammadu suganti dɛ ko ala k'an ka ciden ye dɛ ayi ala de ye ala kira suganti ka k'a ka cidenw laban ye sallallahu alayhi wa sallam
ka anw suganti k'anw kɛ mantonw laban ye n'o ye alakira mantonw ye sallallahu alayhi wa sallam ka ban ka hinɛ anw na ka alakira ka cikan ka anw tulo harijigɛ a la anw k'a mɛn ka ban ka anw kɛ cikan in minɛbaga ye k'anw kɛ cɛ in kanubaga ye ka sɔrɔ an m'a ye ka anw kɛ ala fɛ ka anw tugu a ka ciden na ka sɔrɔ an ma ciden ye sallallahu alayhi wa sallam an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ ala kana alakira yeli kɛ an ma haramu ye ala k'an ɲɛda alakira kan jama sanuma min bɛ tugu ciden ba in nɔfɛ ka don jannatul firdausu kɔnɔ ala k'an sɔrɔ o jamakulu la an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do ala ka ciden do danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma cidenw laban ani cidenw na kɔrɔtale ani cidenw na fusamanci ani cidenw ka ɲɛmɔgɔ cɛ min ni ala ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a kibaruya la a ko ya ayuha nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي أكون النبي ما أكمل على كرد ما صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا نعلي محمد تي كي كشري كفني على نتشيدن تي جيبه ماده mara madenw to u yɛrɛ ma dɛ i komi baganw ma hadamadenw lafililen to dɛ ma hadamadenw to u kunfɛ dɛ ma hadamadenw to dibi kɔnɔ dɛ e muhamadu bɛ ka seere ye k'a fɔ ne e ci buna hadamadenw ma shahidan i ka kɛ n seere ye ka wan ka kɛ n seere ye i mantonw cɛ la k'a fɔ ne y'i ci u ma dɛ mu to u kunfɛ wa mubashiran ni cuma k'i kɛ ladilikanbaga ye i k'u ladi dɛ ladili ko ɲuman na ka da kan u k'a dɔn ko ni ala ye u dan ni ala ma adamadenw dan gansan dɛ k'u bila dugumakolo kɔkɔ i komi baganw tafante illa nafante illa wajibiti illa itolen bi yarama min kadi mi ibo ke min kadi mi ibo fo kone ala ma danin ke o kama dani ma adama dun dan o kama majinaw dan o kama ni muhammadu ci buna adama do ma kaman ki ci jinaw aw de dantan fewni ne ala ka dantan fewna ni aw de bunyani hakliye haklila bunyela ma bunya mi ɲɔgɔn di nga dantan fɛn tɔw ma o de kama adamaden yɛrɛ danni cogo la ala ka nɛɛma min bɛ adamaden na n'a ka bon ni ala ka nɛɛma bɛɛ y'a farikolo la o de ye hakili ye wa adamaden fusaya yɔrɔ ka tɛmɛ ala ka dantan fɛn caman kan a danfara hakili de don ala ye hakili de di adamaden ma hakili ni ɲɔgɔn di dantan fɛn tɔw ma e m'a ye batoli ala y'o kɛ dantan fɛn fila in de kan wajibi ye n'o ye adamadenw ni jinɛw ye nka ala ye hakili min di buna adamadenw ma ala ye dugukolo mara kalifa adamadenw de la adamadenw de bɛ siraba dilan adamadenw de bɛ pɔnw dilan adamadenw de bɛ kɔdingɛbaw se ka badingɛbaw se adamadenw de bɛ bolimafɛn minnu bɛ pan ani minnu bɛ don ji kɔnɔ ani minnu bɛ boli nɛgɛ sira kan adamaden de bɛ danni kɛ dancogo façon bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si tɛ siraba ye ko nin ye jinɛw ka siraba dilanlen ye nin ye jinɛw ka pont dilanlen ye avion min filɛ nin ye jinɛw ka avion ye
ni jinaw ka kapi o te Allah subhanahu wa ta'ala ay dugukolo mara dugukolo tilali ayo ta ko di buna adamaden de ma ayo ke adamaden de ka responsabilité ayo ke ni fɛn min ye o de ye hakili nɛma ye o kuma k'a ma adamadenw da k'u bila u yɛrɛ ma dɛ. Dieu a envoyé son messager, son prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'humanité tout entière. Par ces célèbres versets du Coran, Dieu a dit: Ya ayyuhan nabi, ô prophète, inna arsalnaka shahidan, nous t'avons envoyé comme témoin face à l'ensemble de l'humanité. Shahidan, vous êtes témoin que j'ai envoyé un messager à toute l'humanité. Je n'ai pas créé les hommes et les laissé en divagation sur terre comme des bestiaux. Je n'ai pas créé les hommes et les laissé dans le désœuvrement total. J'ai créé les hommes pour un objectif précis, pour un but précis, pour un agenda clair. J'ai créé les hommes pour mon adoration, pour qu'ils comprennent mon adoration, pour qu'ils assimilent mon adoration. J'étais envoyé à toute l'humanité comme témoin que l'humanité n'a pas été laissée à elle-même. Vous êtes témoin. Wa mubashiran, je vous ai envoyé à toute l'humanité comme avertisseur. Avertir l'humanité que la vie dans laquelle elle se trouve a un début et une fin. Qu'il y a un après-vie. Qu'il y a un après-lieu de séjour. Que le séjour ne s'arrêtera pas à cette vie terrestre. Qu'il y aura d'autres étapes. Avant cette vie terrestre, l'homme a d'abord transité par la matrice de sa mère. Ensuite, l'homme a atterri sur terre. Ensuite, l'homme passera par la tombe. Ensuite, l'homme, par la résurrection, se remettra debout face à la justice de Dieu, face au tribunal de Dieu, le jour du jugement dernier. Donc, mon envoyé Muhammad, j'étais envoyé comme avertisseur à toute l'humanité, pour que chacun comprenne les étapes qui les attendent, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Vous êtes témoin, vous êtes avertisseur. Enfin, vous êtes aussi annonciateur de bonnes nouvelles à l'ensemble de l'humanité, car ton message face à l'humanité est un message de bonheur. Ton message face à l'humanité est un message d'espoir. Ton message face à l'humanité est un message de paix pour l'ensemble de l'humanité. Quand l'humanité suit ton message, l'humanité aura suivi le chemin du bonheur, le chemin de la réussite dans cette vie terrestre et le chemin de la réussite pour l'au-delà. Voilà l'objectif de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ambane al-Islam. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah kira bange buna ramadun chela tenendondo de fe. Allah yen tenendondo de suwanti ko ke Allah kira ka jinela na ko ke odonye sallallahu alayhi wa sallam. Allah bana
katenendondo de suganti ko ke wahyu no ye cidenya aka cidenya di do nyere alakrama no ye wahyu jigindo nya alakrama ala ye tenendondo de suganti ko ke o donye sallallahu alayhi wa sallam alamma dawma ala bana kan tenendondo de suganti ko ke alakira sallallahu alayhi wa sallam aka jiye fara ɲɔgɔnyali n'o y'a ka saya ye ala y'o kɛ ntɛnɛn don dɔ de fɛ alakira nana diɲɛ na ntɛnɛn alakira ka cidenya dira ma ntɛnɛn allahu subhanahu wa ta'ala ye alakira ka ɲɛnamaya ban dugumakolo kɔ ka adamadenw cɛla ntɛnɛn ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o bɛ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam أنبدأ الإسلام. لقد كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة حلت بكل مسلم مصيبة سيتي تركو سيتي ممسكا سلام سرو كبنين كنو سلامو كنسي بسلامو ما fuburu be tafiye domina ko diɲɛ bana pewu ka taa bila silamɛw labanw na tɔɔrɔ ko si tɛ min bɛ se ka adamaden silamɛ sɔrɔ ka tɛmɛ alakira ka fatuli tɔɔrɔ kan sallallahu alayhi wa sallam a nana alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alayhi wa sallam hadisa min ni alakira b'a fa kɔnɔna na inna ahadan min ummati لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي يعني مصيبته بموتي الأكرى صلى الله عليه وسلم أقول تورو كشتي من بسكالي منتون دوسرو تورو كومي نو فانا بسكا بوني نو تورو بسكا بوني نو huzunu o dusukasi bɛ se ka bonya ka tɛmɛ ale alakira ale ka saya tɔɔrɔ ani ale ka saya dusukasi ka tɛmɛ o ka silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan alakira sallallahu alayhi wa sallam adamadenw cɛla o ye ala ka hinɛ maximum de ye adamadenw cɛla alakira sallallahu alayhi wa sallam adamadenw danfɛnw cɛla o ye ala ka hinɛ maximum de ye dantanfɛnw cɛla minnu tɛ adamadenw dɔrɔn ye nin de kama كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين على كرافة ردومي صلى الله عليه وسلم سلامه تيري أدم الدين سلامه تيري جين سلامه تيري على على كم ملكو kulubaw bɛ ka kasi ala kira fara ɲɔgɔnyali la sallallahu alayhi wa sallam jiriw bɛ ka kasi ala kira fara ɲɔgɔnyali la sallallahu alayhi wa sallam kulu bɛ ji bɔ a ɲɛ la yɔrɔ min jiriw bɛ ji bɔ u ɲɛ la yɔrɔ min cɛ min fatuli la cɛ min ni diɲɛ fara ɲɔgɔnyali la yali muminun dusukun bɛ kɛ cogo di ala kira sallallahu alayhi wa sallam u ka diɲɛ fara ɲɔgɔnyali la nin de kama alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko tɔɔrɔ ko si tɛ se ka silamɛw sɔrɔ min bɛ se ka bonya n'ale alakira n'ale ni diɲɛ fara ɲɔgɔnyali ye ka tɛmɛ o kan sallallahu alayhi wa sallam alakira sallallahu alayhi wa sallam tun kɛra kuma min na a si nana surunya a laban na fa innahu لما خطب في حجة الوداع أكا هجي لبانا أما هجي ورك هجي من كفر نويها أي هجي كلمة منك كما كان لكم بي هجي يرولا صحبا منو نوبي كولوسيليك صحبا منو نوبي على كرا كما كان نوبا أناليزي صحبا الله كلمة بون
olu commencera ka siga alakira ka saya suɲali la ni kumakan fɔlɔ min ye o de ye kumakan min n'u y'o mɛn da arafa kɛnɛ kan ka hiji laban don o kumakan ye jumɛn ye alakira tora a b'a fɔ خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا نصحبوا هجدون أين محمد لجأ كان لدغي يجي بارو كتولا مبارو كتو منا أين لدغي أكنا فنك كفرن تكتاك أكنا فنبونغا كتالا مك بارو كتو منا أين نجد أكن لدغي كذا كان لعلي لا أدري محمد تادون ناصرو nene aw be ɲɔgɔn ye san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kɛnɛ in kan tuguni ne muhamadu t'o dɔn dɔnniya tɛ ne yɔrɔ nin de kɛra kumakan ye kumakan min ye sahaba hakilimaw lasomi ka fɔ olu ni danfɛnw na fusamanci min bɛ diɲɛ dugumakolo sigi la fo ka n'a bila nin waati in na olu ma taamasere ye kumakan na u ma taamasere ye kɛwale la min y'olu siga k'a fɔ alakira la ka wagati surunyara dɛ sallallahu alayhi wa sallam khudhu anni manasikakum ay naje ndi baro ke keso mina ka kete ay na degi nga ketala nga fota akan na digola akana fem faraka akana fem bo Allah fala'alli tumado neta donne لا ألقاكم بعد عامي هذا نصرنا أو بنا نيغون ريتروفي ني نيغون كنكان سانورا ني نيغون دونا نتو دون وتفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع سابو تمن كومن سرا وبكا فنيغونانا كوتما دو nimesonga ke hiji labanye nimesonga ke kiraka hiji labanye kala kadaka hakili mawbe adam don tela munu hakili ferelendo munu hakili koroka dun katema adam den chamanka وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس سابو يا فتشو يا منا سابا كلمو يا سومي من تشو منا أكراتي هجي نانا كيكا هجي بان كما منا هجي بانا على كرا صلى الله عليه وسلم السجنة كتام مدينة السجنة كتام مدينة أما تمي وغاتي نينكا على كرا صلى الله عليه وسلم كنغلو ديمي نانامنا كنغلو تورا كنغلو با ديمي كنغلو تورا كنغلو با ديمي فمي مكا فرا كنغلو ديمي غا فويتي غا بوالا على كرا تورا اودي كنغلو ديمي كونانا جوما نانا سي abdara sahabon ye juma donya fe kayele mimbar kan kinyesi sahabaw ma ay kuma wara funya na tuguni sahaba haklimaw kuma mi na matemolu kilokan kuma mi na yo olu somin bonye kuma mi na yo luka siran na do farakan kada kan siran ko se kateme ala kira faran nyonyali ko na toye siran se kateme kan nona na keduni musiba kusite nim se kasla sahaba so duguma koloko kan fokata suka saya magate mawkan wa musiba ko foite nim se kasla me kelengelen so duguma koloko kan fokata siga saya ma mama ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ka jin faranya wanyali akera toro be si made kada kan ala kira da madun cela we here de dante here mi ada madun cela
alakira yɛlɛla ni ɲɔgɔn juma fɛ k'i ɲɛsi jama ma sallallahu alayhi wa sallam a ye mun fɔ jama ye inna abdan uridat alayhi ad-dunya wa zinataha fakhtara al-akhirah a ko khutuba kɔnɔna na a ka sahabaw ma a ko ala ka jɔn dɔ bɛ yen ala ka jɔnkɛ ni ala ye mɛlɛkɛw bila ko diɲɛ kulu minnu b'a kɔnɔ jiri minnu b'a kɔnɔ ko ala y'a fɔ k'u kana fɔ a ɲɛna k'a b'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka kɛ sanubilen ye ka d'a ma a ka to diɲɛ na yan nin nɔ n'a bɛ diɲɛ de fɛ ko ne nana fɔ ala ka jɔnkɛ min ye a kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma kan b'ale yɛrɛ kun de ma a ko ala ka jɔnkɛ in a ko ayi k'ale bɛ ala ka nɛɛma min bɛ lahara n'o ye ala ka alijana ye k'ale y'o de ta k'ale banna diɲɛ ta la nin yɔrɔ in na yan sahaba hakilimaw olu y'a dɔn k'a fɔ ko in hali n'a tɔ kɛra yen a tɔ tɛ ɲɛnama ye bilen ka d'a kan alakira ma kɛ adamaden ye sallallahu alayhi wa sallam ala ye adamaden min ka saya latigɛ komi adamaden tɔw ka saya bɛ latigɛ cogo min mɛlɛkɛl mawtu a ye instruction ferme sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ l'ange de la mort a reçu des instructions fermes du Créateur suprême s'agissant du retrait de l'âme de mon prophète, mon bien-aimé prophète, de mon messager, de mon esclave, mon bien-aimé esclave, de mon serviteur, le meilleur de mes serviteurs, s'agissant du retrait de son âme. Vous n'avez aucun droit, aucun ordre de retirer son âme sans sa permission à lui-même. Il faut qu'il accepte, sinon pas question de lui retirer l'âme. L'ange de la mort a reçu ces instructions fermes du Créateur suprême. Donc un humain, pas comme les autres. L'ange de la mort n'a pas besoin de demander la permission aux autres quand le moment arrive. Mais quand au meilleur des serviteurs, le meilleur des humains, le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange a reçu des instructions fermes, pas question de lui retirer l'âme sans sa permission. Le prophète, paix et salut sur lui, est resté dans la maladie pendant 13 jours. Au 13e jour de sa maladie, la souffrance n'a fait que s'augmenter. C'est en ce moment que sa fille Fatima, qui est au moment où la mort arrivait au prophète paix et salut sur lui, la seule de ses progénitures qui était sur terre était sa fille Fatima. Le prophète avait fini d'enterrer tous ses propres enfants pendant son vivant. Quelle épreuve cet homme a traversée. Il a enterré toutes ses progénitures vivantes, et cela par la volonté de Dieu. La seule de ses progénitures qui est restée sur terre avant son décès était sa fille Fatima. Paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu agrée sa fille Fatima. Pendant le 13e jour de la maladie,
dans la douleur, le prophète, paix et salut sur lui, a pris la main de sa fille Fatima en lui disant ceci: Fatima, ma fille, Fatima, ma fille, ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. Ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. Aujourd'hui prendra fin la souffrance de ton père. Chers croyants, chers frères en islam, chers sœurs en islam, c'est la preuve de ce monde bas, cette vie terrestre dans laquelle nous nous sommes. Cette vie est faite de souffrances. Cette vie est faite d'épreuves. Cette vie est jalonnée de douleurs de toutes sortes. C'est la mort qui est la fin de la souffrance du croyant. C'est la mort qui est la fin des épreuves du croyant. C'est la mort qui est la fin de toutes les difficultés endurées par les croyants sur cette vie terrestre. Voilà pourquoi le prophète informa sa fille Fatima au 13e jour de sa maladie en lui disant: Fatima, ma fille, je souffre, mais ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. Aujourd'hui sera la fin de sa souffrance. C'est un signe que sa fille Fatima a compris que l'heure était arrivée. Paix et salut sur le prophète. Alakraka banat letan sabanando aya demso Fatima bolomne ako Fatima nde ifate toro bi kofe bi faka toro labani ifate toro bi kofe bi ambal ma islamu alakira sallallahu alayhi wa sallam o shimato adimso Fatima masala do temenana ni ñogonce kalo dama ka kon aka sayanye o masala ñe jumenye akwa adimso Fatima ma radiyallahu anha akon dimso Fatima akon ne ka wati no ya ala ya wati min kalfana akwa surnyara kadaka ala ya chika min diyan chika surnyara akunche lima ala ya ala kira chika min kama no chika sera dama ala kira be to dugukolo ko kan munable to kun tala ble ninde kama haklimau ya famia kafoji ala kira kan nyenama ya laban denen do aka chika Allah seli o laban de la kuma min ala kira ya kasaya ayakuma fa dimso Fatima ya radiyallahu anha Fatima dusuka sira ahujununa kadaka fadiuna ile kelempe de tora nyama ya konona na fayin krefe mamina faya kasaya faya ferela adusuka sira ahujununa nga fasigina ka mun faye akon demso Fatima akon ne kasaya kofe kalo woro e fana be tugunela sallallahu alayhi wa sallam o yoro bela jelenna alakira demso Fatima ni sojara nyagarila afarifunina ayre bakunga saya fole ay muna ale be tugu fala kalo woro dron ale tete mawokan olu tegara jiena de kado ka foko jien toro sodi jien lajarabili sodi jien hamin sodi jien kabanagan sodi jien joro sodi jien ko bela jele foni saya dona ni minche no te fembe be jien na no jien o yorode kuma minna fora le nyana fafe ko be tugunela kalo woro ni sojara nyagari la ka dusuka sibana ni o ke bi dewnu faye e nyabe fa de gunena bana kono den toro ko fa de guneno nga ni fa ko dema ko antena jana nyona de a yoro ko yo do fa na do kaka bana ya kelen taye de fona kara de nyumo ni ala ka de un ka de nyumo ala ka de un ka de nyumo ni
diɲuman b'a bangebaga kanu a ɲɛnama diɲuman b'a bangebaga kanu a ntanyalen diɲuman b'a bangebaga kanu fo ka taa yɛrɛ kun da kaburu kɔnɔ don min na bangebaga kanu kumakan don bangebaga kanu kɛwale don bangebaga kanu hakili ɲuman don bangebaga kanu baaraw de don ala ka denw kɛ den ɲuman ye Fatumata bintu radiyallahu anha olu tun ye den ɲumanw de alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka bana tile 13 don o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛl mawtu ye tile 3 de k'a ka da la a tɛ kɔn a la kamaga la ka da ka jabaru masa ye min fɔ a ye a b'a dɔn maga tɛ kɛ nin na dɛ ni ne b'i wele ko i bɛ se ka na tile 13 don fitiri seli kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam o y'a sɔrɔ a ye fɛn di mɛlɛkɛl mawtu ma mɛlɛkɛl mawtu nana ka alakira ni minɛ sallallahu alayhi wa sallam tuma min na alakira ni binna sallallahu alayhi wa sallam komi n y'a fɔ walanda in kɔnɔ alakira ka sanga cili kulu kasira jirisun kasira dugumakolo kasira sankaba 7 kasira ja alakira kisi nɛma ba ye alakira cili tun ye hinɛ de hali bi a cili ye hinɛ de ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tugura ala la ka tugu a ka ciden na sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ minnu ma k'u ni dingo baarakɛbaga ye mɔgɔ minnu y'u wasa don ala ka fɔta la k'u wasa don ciden ka fɔta n'a ka kɛta la hali bi alakira cili hinɛ bɛ s'olu ma sallallahu alayhi wa sallam tuma min na alakira ni binna san kaba 7 mɛlɛkɛw dugumakolo mɛlɛkɛw babaw mɛlɛkɛw kulubaw mɛlɛkɛw ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin Seydina Jibrila ma n'o ye mɛlɛkɛw ka kuntigi ye ka na alakira sanga fo Seydina Jibrila ye o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ala m'o ɲɔgɔn fusamanciya kɛ danfɛn si ye. Quand le prophète, paix et salut sur lui, a rendu l'âme, tous les anges des 7 cieux, tous les anges de la terre, tous les anges des océans, tous les anges des planètes, de l'univers tout entier, se sont regroupés pour venir présenter leurs condoléances au grand patron des anges, l'ange Gabriel, pour la mort du meilleur des êtres humains, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. Les anges ont présenté leurs condoléances au grand patron des anges, Jibril. Jibril, à son tour, le grand patron des anges, a présenté ses condoléances au Créateur suprême, celui qui a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de l'humanité. Un autre fait sans précédent. À partir de cet instant, l'ange Gabriel a décidé de se retirer de la planète, de l'ensemble des planètes. Car la mort du prophète, paix et salut sur lui, est synonyme de la fin de la mission de Gabriel, le grand patron des anges sur terre. Donc avec la mort du prophète, paix et salut sur lui, l'ange Gabriel s'est définitivement retiré de l'univers, de notre planète. L'ange Gabriel ne reviendra plus sur terre. Exceptionnellement, sauf une fois par an. La 27e nuit, je m'excuse, dans les 10 derniers jours du Ramadan, une nuit s'y trouve
qui est la nuit de Laylat al-Qadr. Cette nuit est la seule nuit logée dans la dernière décade du Ramadan. C'est pendant cette nuit que l'ange Gabriel fait son retour sur terre pour vivre cette importante nuit avec la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Preuve que le prophète bien-aimé a laissé dans sa Ummah des bonheurs qui n'ont pas de pareils, des bonheurs qui n'ont pas de semblables. Une nuit comparable à la nuit du destin, il n'y en a pas. Nuit pendant laquelle l'ange Gabriel fait son retour une fois par an sur terre pour partager l'importance de cette nuit avec les serviteurs d'Allah. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, se souvenir de la naissance du prophète est une bonne chose. Se souvenir des 23 ans de prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bonne chose. Se souvenir de la mort du prophète, paix et salut sur lui, est aussi une bonne chose. Mais la meilleure des choses est de suivre scrupuleusement les enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Se conformer à ce qu'il a fait et à ce qu'il a dit. Ne rien ajouter, ne rien enlever. Car la religion est complète. Le prophète ne nous a pas laissé une religion incomplète. Dieu ne nous a pas laissé une religion incomplète. Dieu nous a laissé une religion parachevée, une religion complètement finie. Il nous appartient de l'appliquer à la lettre. Qu'Allah nous donne la force de nous conformer à son prophète bien-aimé. Qu'Allah nous donne la force de nous mettre sur la voie du prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous inspire dans nos faits et gestes afin que nos actes soient agréés par le Créateur suprême. Qu'Allah nous donne la chance de vivre dans l'islam. Qu'Allah nous donne la chance de mourir dans l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا